Ayan, dito ang bisang order. Ang dandan. Pwesto na po, kiniking harap ng TCC. Ayan kaya bening anak na. Tindahan na po ken ning nang bangus, sisig, ang po pong papaitan. Tsaka din alam po yung order. Aren, pakaragulda po. Ren bangus na po makaboneless lalano suksok. At tila po tiblag yung kilub din. Ayan po yung mikibandi. Dandan sapnu. Ayan, Aldan sapnu. Junior. Ren po. Nakalya po paninda. Ayan, kararatang nakan yan. Oren din bangus na. Oren, pangaragulda po, oren na. Pangaragulda po, tsadinalan. Makaboneless na lang po rin bangus. Makuswelo kayo, wala na po suksok. Ayan po, makasyangin kaya na kanya, ning sisig na. Ayan. Yan po mismong mikibandigen. Aldan, dandan, sapnu. Ayan po, impesto na po Aldan, oren din bangus, pangaragulda. Oren. Tsadinalan mo po. Tsadinalan yung order. Mapasisig, papaitan, bangus, tsadinalan po yung order. Impesto na po, ganyan po ng TCC. Sentro, Matatalive. Ganyan po yung TCC. Impesto na. O yan po yung mikibandi. Yan yung personal po yung mikibandi kaya. Hindi, alaya pong kaya bayamo. O yan po yung papaitan na, karakalo. Yan po yung papaitan na. Adyan ano ko pong oras datang, mapali po. Mapali yung papaitan na, uling ipali na po. Yan. Yan po, ating po minorder at yan po ang kainan din. Atlong order. Atlong order papaitan, atlong order sisig, atlong order bangus. Metong yan tawita, 900. Mura po yung paninda na kasi. Yan, mura po yung tinda ng tandan. Dito pong bisang order ken impesto na po kaya yaking harap TCC Matatalive. Yan po yung mismo mikibandi. O yan po yung kayang menu. Sisig, pinapaitan, inihaw bagus, lechon kawali. Kumpleto yan po. Yan po yung kaya. Menu na. O yan po Si pag-anak kanina.